अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सेहतमंद, महफूज और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा आग से बनने जाने वाले कुश्ता जात। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़ंबीले शमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक यानी आग से बनाए जाने वाले कुश्ता जात। आग एक ऐसा फ़ायदा मुनाफा की भरी हुई बूटी है कि जहाँ इससे सदा बीमारियों का बफज़्ल कुली इलाज किया जा सकता है, वहीं इससे हर धात और हर अपधात बआसानी से कुश्ते भी बनाया जा सकता है। अलावा अज़ीं दो या दो से ज़्यादा का क़याम, इसके अलावा मोमियाँ और तेल बनाने का काम भी इसी पुरमुनाफ़त बूटी से सरअंजाम दिया जा सकता है। चूँकि यहाँ आग का एक बहुत ही मुख्तसर मैं आपको जायज़ा पेश करूँगी। यहाँ कुश्ता जात वगैरह भी चीदा तराकीब पर इत्तफ़ाक़ की गई हैं। आग के मुस्तक़िल फ़वाइद और तफ़सीलात मुलाहिज़ा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसके दूसरे पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हम चलते हैं सबसे पहला और सबसे अहम कुश्ता यानी कि चांदी के कुश्ते की तरफ। कुश्ता चांदी, इसके लिए आपको बुरादा चांदी या चांदी के औराक, क्योंकि अगर बुरादा चांदी आपको नहीं मिलता तो आप उसकी जगह चांदी के औराक ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। 1 तोला लें, उसके बाद इसे लेकर शीरे मदार में खल कर लें। शीरे मदार क्या है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आपने पहले पार्ट देखे हैं। ये होता है किसका, आग का दूध। जब तमाम दूध खरल करते हुए इसमें जज्ब हो जाए तो उसका गलूला सा बना लें। उसके बाद उसे कूजे में बंद करके आप 10 किलो अपलों की आग दें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके शीरे मदार डालते जाए। 4 तोला दूध जज्ब कर दें और इसी तरह 3 आग दें। कुश्ता बरंगे स्याह हो जाएगा। अब इसकी तरकीब क्या है खाने की। रत्ती कुश्ता 4 माशा शहद खालिश के साथ मिलाकर आपने इस्तेमाल करना है। ये किस चीज़ के लिए मुफीद है, इसके फ़ायदे क्या हैं। ये दमा और खांसी के लिए अज़हद मुफीद है और कुव्वत बा के लिए तो नहायत ही आला चीज़ है। अब चलते हैं अपने अगले कुश्ते की तरफ यानी कुश्ता फुलाद। इसमें भी आपने बुरादा कुश्ता लेना है 1 तोला और किसी चीनी के बर्तन में रखकर ऊपर से 2 तोला शीरे मदार 2 तोला आपने शीरे मदार डाल देना है। फिर प्याले को ढाँप के रख देना है आपने। इसी तरह 3 मरतबा दूध डाल कर खुश्क कर दें। कुल 6 तोला दूध खर्च होगा। इसके बाद 12 अदद आपने बरगे मदार लेने हैं यानी कि आग के फूल लेने हैं और इनमें लपेट कर एक कूजा गलिए खुर्द में डालकर मुंह बंद हिकमत गुल करके गड़े में आपने रख देना है। उसके बाद उस गड़े के ऊपर आपने 4 किलो जंगली उपले, जो कि वहाँ पर जंगल में जाते हुए कोई गाय या भैंस जो अपना गोबर गिराती है, वो जब सूख जाता है तो वो जंगली उपला कहलाता है, आपने उसकी आग देनी है। ये आपका तैयार हो जाएगा। कम से कम 4 किलो होने चाहिए उपले, ठीक है। इसकी फ़ायद तरकीब और इस्तेमाल क्या होगी। आपने ये करना है कि 1.5 रत्ती जो है आप मक्खन में इसे खाएंगे या अपने मरीज़ को खिलाएंगे। ये आपके अंदर ताज़ा खून और ताकत डाल देगा। अच्छा, आगे चलते हैं कुश्ता तांबा की तरफ। कुश्ता तांबा 2 तोला आपने पुख्ता खरल ना घिसने वाली ऐसी खरल में आपने इसे खरल करना है जो घिसे नहीं, और उसके अंदर आप शीरे मदार मिलाते जाएं, खरल करते जाएं, मिलाते जाएं, खरल करते जाएं। इसी तरह आपने 1 पाव जज्ब कर लेना है। फिर उसके बाद गलूला बनाकर 2 प्यालियों में बंद करके गुले हिकमत करके 15 किलो उपलों की आग दें या उसके बराबर आप इसे किसी भी चीज़ पर पका लें। सर्द होने के ऊपर निकालें और फिर बदस्तूर खरल कर लें और 15 सेर आग दें। फिर जब ये बिल्कुल ही मुलायम और नरम हो जाए और सफ़ेद हो जाए तो इसको बहिफाजत रखें। ये क्या चीज़ होगी, ये चावल आपने 1 चावल से लेकर 4 चावल यानी 4 चावल जितने आपने मक्खन के साथ या दही के साथ देना है। ये अज़हद मुकव्वी है और बहुत ही ज़्यादा नामर्दी के लिए तो ये आब हयात है। इसके अलावा ये फालिज, लकवा और सिरे शाम के लिए अक्सीर है। इसके अलावा आप इसे और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं सिरे शाम के अलावा। अब चलते हैं कुश्ता शंगरफ की तरफ। ये बे इंतहा मुकव्वी बा है, बेहद मुकव्वी साद है।
سب سے پہلے چلتے ہیں 10 تولہ آپ نے کچلے کو برادہ کر کے ہاون دستے میں ڈال کر خوب کوٹ کر چھان لینا ہے۔ اس کے بعد اس میں 10 تولہ شیر مدار کو کھرل کر کے آپ نے ایک گلگلا سا بنا لینا ہے اور ایک پیالہ لیں، اس کے درمیان 1 تولہ شنگرف مغلف اور اس کے بعد ملفوف کر کے مٹی کے کوزے میں گلے حکمت کر کے آپ نے 5 کلو اپنوں کی آگ دے دینی ہے اور سرد ہونے پر نکال لیں، آپ کا کشتہ تیار ہے۔ اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ اس کے فوائد یہ ہوں گے، نہایت درجے کا مقوی با اور مقوی اعصاب اور مقوی معدہ ہے، دودھ دہی کو ہضم کر کے جزو بدن بنا دیتا ہے اور چہرے کی رنگت کو سرخ کر دیتا ہے۔ 1 چاول سے لے کر 2 چاول تک آپ مکھن یا بلائی کے ساتھ اسے استعمال کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور کشتہ جو کہ سب سے زیادہ ہے اہم حکمت میں، وہ ہے کشتہ سنبل فار۔ سنبل فار آپ نے 1 تولہ لینا ہے، کسی پختہ کھرل میں، یعنی جو کہ گھسے نہیں، اس کھرل میں اسے کھرل کریں اور اس میں تھوڑا تھوڑا شیر مدار یعنی کہ آپ نے آنکھ کے دودھ ڈال کر کھرل کرتے جائیں۔ میں بار بار بتا رہی ہوں، شیر مدار آنکھ کا دودھ ہے، یہاں تک کہ پاؤ بھر دودھ اس میں جذب ہو جائے۔ پھر غلولہ بنا لیں، یعنی ایک اسے اچھا سا پیڑے کی صورت میں لے آئیں، اس پر 7 تولہ سوت لپیٹ کر گولا سا بنا دیں اور اپنے کچے کسی مکان کے کسی گوشے میں کسی برتن کے اندر ڈال کر اوپر دہکتی ہوئی چنگاری رکھ دیں۔ جب وہ چنگاری سرد ہونے لگے تو کشتہ برنگ سفید نکال کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں۔ اب اس کی ترکیب استعمال یہ ہوگی کہ آپ نے چاول کے ہمراہ یعنی نصف خوراک جو ہے چاول ہمراہ 1 چاول کے دانے جتنی آپ نے مکھن یا بلائی کے ساتھ کھانا ہے۔ اس کا فائدے کیا ہوں گے؟ دمہ، کھانسی، گٹھیا، نامردی، یہ تمام چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اب چلتے ہیں ہڑتال بھر کی، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک چیز ہے، تو اس کی ہم کس طرح اس کے ساتھ کریں گے؟ ہڑتال بھر کی آپ نے ایک ڈلی لے لینی ہے، اسے پھر آپ نے کھرل کرنا ہے، اسے ذرا ذرا سا شیر مدر ڈالتے جائیں، کھرل کرتے جائیں، کھرل کرتے جائیں، یہاں تک کہ پاؤ بھر دودھ اس میں آپ نے جذب کر لینا ہے۔ پھر ایک غلولہ بنا کر ایک بالشت کپڑا لپیٹنا ہے، جو 3-4 بار آپ نے پہلے کیا ہو شیر مدار میں خوب تر کر کے خشک کر رکھا ہو، یعنی ایک دفعہ تر کر لیا، پھر خشک کر لیا، پھر ایک دفعہ تر کر لیا، پھر خشک کر لیا، ایسے 3 سے 4 بار خشک کیا گیا ہو۔ پھر اس میں آپ نے 6 تولہ سوت لپیٹ کر مکان کے اندر آگ دیں اور سرد ہونے پر نکال لیں۔ خوراک اس کی ہوگی 4 چاول ہمراہ بلائی۔ امراض بلغیمیہ میں اس کی دوا اکثیر ہے، پرانے بخاروں میں تو یہ بے انتہا زبردست رہے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب چلتے ہیں ہم ایک اور بہت ہی زبردست قسم کے کشتے کی طرف، جو کہ ہے کشتہ ہڑتال ورکی۔ ایک دفعہ پھر سے ہو گیا ہے، تو کشتہ ہڑتال ورکی کیا ہوگا؟ کشتہ ہڑتال ورکی میں آپ نے یہ دوسرے ٹائپ کا ہوگا، آپ کے دودھ کو کپڑے سے چھان لیں اور ہڑتال ورکی آپ نے 1 تولے کو تمام دن اس میں اچھی طرح کھرل کرنا ہے۔ اس طرح روزانہ آپ کے دودھ کو کھرل کرتے رہیں، اسی طرح 8 دن تک کھرل کرتے رہیں۔ پھر 5 تولہ شیر مدار اور 10 تولہ آپ نے ارکے گلاب ڈال کر بھی اس میں کھرل کرنا ہے، یہاں تک کہ یہ بالکل خشک ہو جائے۔ پھر 10 تولہ مغز بادام معاشر کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، اسے کوٹ کر ملائیں اس میں۔ پھر 15 تولے دودھ اور کھرل کر لیں، یہاں تک کہ پیستے خود تیل علیحدہ ہونے لگے۔ پھر اس کو آچھی شیشی میں ڈال کر بذریعہ پتالے جنتر تیل کشیر کر لیں۔ اس کے فائدے اور استعمال کیا ہوگا؟ اس تیل سے 4 قطرے مصری میں ملا کر کھائیں اور اوپر سے دودھ پی لیں، قوت با بڑھانے کے لیے بے مثل ہے، آتشک، خارش، چنبل وغیرہ کے لیے تو یہ ہر چیز کے لیے بہترین ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے اسے کھا کر کے، اور اپنے مریض آپ کے پاس بار بار آئیں گے اور آپ سے یہ دوا بار بار مانگیں گے۔ اب چلتے ہیں کشتہ صدف خورد۔ صدف کسے کہتے ہیں؟ سپیوں کو۔ میں نے آپ کو خاص طور پہ میرا یہ ویڈیو بنانے کے جو مقصد ہے، یہ حکمت کو آپ کے زبان کے مطابق، یعنی آج کل کے زبان کے مطابق دینا ہے، تاکہ وہ لوگ جو کہ حکمت کا کام سیکھ رہے ہیں، اکثر مشکل زبان کی وجہ سے یہ کام کو انہیں سمجھ نہیں آتی۔ پرانی کتابوں میں یہ بہت مشکل ہے، لیکن میں اسے آسان الفاظ میں کروں گی۔ کشتہ صدف خورد یعنی کہ سپیوں کا کشتہ جو بنے گا، اس میں آپ چھوٹی چھوٹی سی سپیاں لے کر کسی کوزے میں ڈال لیں اور اس میں اتنا شیر مدار ڈالیں
यानी कि आग का दूध डालें कि 2-2 उंगल ऊपर निकल आए। फिर कूजे को गुले हिकमत करके आपने 15 किलो उपलों की आग देनी है। तमाम सिपियाँ जो हैं वो शगुफ्ता नरम नरम निकलेंगी। फिर आपने इन्हें बारीक सा पीस लेना है। कुश्ते में 4 रत्ती की मकदार लेकर आपने खांड के दरमियान रखकर अपने मरीज को देना है। इंशाल्लाह आप हैरान होंगे और देखेंगे कि उनके ये ज़ातुल जनाब के लिए बहुत ही ज़्यादा लासानी दुआ है। इसे अरके सौंफ के साथ पिलाना है और अरके सौंफ भी 5 तोला हो। इसके खाते ही मरीज ऐसा महसूस करता है कि गोया दर्द की जगह प्लस्तर लग गया हो। इसके अलावा ये खांसी वगैरह के लिए 2 रत्ती, तर खांसी के लिए खांड में और खुश्क खांसी के लिए मक्खन में दिया करें। इंशाल्लाह मुझे दुआ देंगे। अब आखिरी कुश्ते की तरफ चलते हैं। कुश्ता शाख गोजन। ये कुश्ता वो है जिसको हजार हकीमों ने अपने मामूल मुतब बना रखा है, बल्कि इसे तो मैंने भी बेशुमार मरतबा आजमाया है और बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इंशाल्लाह पहली खुराक में ही फ़ायदा होगा और चंद खुराकों में तो आपको पूरी सेहत हासिल हो जाएगी। तो जनाब ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने 12 सिंघाड़ा सींग हस्बे हाजत लेकर बुरादा बना लेना है और मट्टी के कूजे में रखकर उसमें इतना दूध डालना है कि वह अच्छी तरह तर हो जाए। फिर गुले हुकमत करके आपने गड़ा खोदना है और उसमें आपने 1 मन उपलों से हवा से बचाकर आग देनी है और फिर ठंडा होने पर निकाल लें। अगर बिल्कुल सफ़ेद हो जाए तो बेहतर, और अगर नहीं तो फिर दोबारा से तर करके दोबारा से बदस्तूर बंद करके आग दे दें। कुश्ता आपके सामने होगा। खुराक इसकी आप देंगे मरीज को 1 रत्ती से लेकर 2 रत्ती तक शहद में खिलानी है। इसका एक खुराक आम अदविया के 10 खुराकों के बराबर है, इसलिए ज़रा ख्याल करें और एहतियात करें। मामूली तकलीफ हो तो इसमें 1 मरतबा, और अगर ज़्यादा हो तो 2 से 3 मरतबा भी दी जा सकती है। अगर फी तोला कुश्ता 2 अदद सोने के बरक में लेकर रख कर दें तो अक्सीर है, इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के कुश्ता जात के बारे में मालूमात आपको मुफीद लगेंगी। अगर आपको वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़ंबील शमाइल। अल्लाह हाफिज़।